أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا في سلسلة السيرة النبوية إلى هجرة الحبشة الأولى، ثم تخطيناها وتحدثنا عن الهجرة. قلنا لأن الحدث كان يفرض نفسه باعتبار العام الهجري الجديد إن شاء الله في هذا الأسبوع. اليوم إن شاء الله نتحدث عن زلزال وقع في مكة هز أركان مكة. إسلام شخصين كان لهما أثر قوي في مكة، في أهل مكة جميعا. أول هذين الشخصين سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله. سيدنا حمزة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله. كان شخص قوي شديد البأس، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، يعني هو رضع من السيدة سويبة الأسلمية هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمه وأخوه من الرضاعة. سيدنا حمزة كان عنده هواية الصيد، كان يخرج في الصحراء يصطاد الغزلان ويجري، يعني يمسك الحيوانات المفترسة. فجاء من الصيد يوما محملا يحمل الصيد هو والخدم أو الغلمان الذين معه العبيد، فقال له أحد الناس: يا حمزة، لا تدري ما فعل أبو جهل بابن أخيك محمد. قال: وما ذاك؟ قال: لقد أغلظ له القول واشتد عليه وسبه وصنع معه كذا وكذا وكذا وكذا. سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه اشتاط غضبا وآلمه هذا الكلام إيلاما شديدا، ثم أخذ كالمجنون في مكة يبحث عن أبو جهل اللي هو الحكم بن هشام، يبحث عنه في كل مكان حتى وجده عند الكعبة في جمع من الناس، فقال له: أتسب محمد وأنا على دينه؟ ثم جاء بيده ولطمه لطمة شديدة حتى سال الدم من وجهه، وقال له: ردها علي إن شئت، إن كنت رجلا رد علي هذه اللطمة وهذه الضربة. فوقف الرجل يعني متعجب، لا يستطيع ولا يستطيع أن يتحدث، وشعروا أن هناك فتنة ستحدث في قريش. ثم دار الناس ودارت في قريش جميعا: أيها الناس لقد أسلم حمزة بن عبد المطلب، أيها الناس لقد أسلم حمزة. وحمزة رغم أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يهوى الصيد ولا يأبه بالدين وليس له ميول دينية ولا أي شيء، ولكن سب أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء شديد جعل قلبه يتحرك، وهذه العاطفة، عاطفة العمومة وعاطفة الأخوة من الرضاعة، تتحرك حتى صار كالأسد الجامح وضرب أبو جهل على وجهه. ثم دار خبر إسلام حمزة في مكة ونزل على الناس كأنه صاعقة من السماء. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sirah nabawi. Dan di pertemuan kemarin hari Jumat kita telah membahas tentang hijrah Rasulullah SAW menuju kota Madinah. Dan sekarang kita akan membahas tentang Islamnya dua orang yang mengakibatkan Mekah itu seperti digoncang gempa bumi. Siapakah mereka berdua? Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini merupakan paman dari Rasulullah, juga saudara sepersusuan Rasulullah. Jadi Hamzah
dan Rasulullah, mereka berdua pernah disusui oleh satu orang yang sama yang bernama Thuwaibah. Maka dari itulah Hamzah dan Rasul dikatakan sebagai saudara sepersusuan. Dan Hamzah ini, beliau memiliki karakteristik yang sangat sangat pemberani, kesatria. Bahkan dia memiliki suatu hobi, ia akan berangkat bersama salah satu pembantunya, membawa panah, membawa pedang, berkuda ke tengah padang pasir selama berhari-hari. Untuk apa? Untuk berburu kijang, berburu rusa, begitu terus, sering sekali. Sehingga suatu ketika saat Hamzah bersama pembantunya pulang dari perburuan membawa seekor kijang yang sudah mati dibopong, datanglah seseorang. Wahai Hamzah, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu? Maka Hamzah yang memang sudah jarang di Mekah dan seringnya keluar berburu ke padang pasir, tidak tahu dan bertanya kepada orang tersebut, apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanku? Aku tidak tahu. Maka orang ini mengatakan bahwasanya sungguh keponakanmu telah ia siksa, ia cemooh, ia rundung, dan ia ejek-ejek di hadapan kaumnya. Maka seketika itulah Hamzah bin Abdul Muttalib ini yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Asadullah, singa Allah, marah, murka dia. Sehingga hewan buruan yang awalnya ia bopong itu ia lempar. Lalu ia cabut pedangnya, ia keluarkan, ia kelilingi Mekah. Mana Abu Jahal? Mana Abu Jahal? Ia berkeliling Mekah, ia datangi satu persatu rumah. Ia datangi, susuri semua gang-gang, semua jalan-jalan. Sehingga akhirnya ia temui Abu Jahal bersama orang-orang di dekat Ka'bah, di parlemen Mekah itu. Maka Hamzah mendatangi Abu Jahal dan mengatakan, apakah engkau yang berani-beraninya mencemooh, mengejek keponakanku? Abu Jahal kaget, takut. Karena apa? Karena Hamzah ini memang terkenal sebagai orang yang pemberani. Dan tiba-tiba Hamzah mengatakan hal yang seperti itu. Lalu dilanjut oleh Hamzah, dan aku seagama dengannya. Maka Hamzah meletakkan pedangnya lalu menampar Abu Jahal dengan tamparan yang sangat keras, ceplas, sehingga berdarah wajahnya. Sehingga wajah dari Abu Jahal ini berdarah karena saking kerasnya tamparan itu. Lalu apa yang dikatakan Hamzah? Kalau kamu lelaki, balaslah kepadaku. Kalau kamu lelaki, kamu jantan, balas aku. Maka Abu Jahal ketakutan. Ia kaget, shock. Kok bisa-bisanya Hamzah yang dulu-dulunya ini tidak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba sekarang kayak gini. Hanya tidak lama berselang, Hamzah pergi dan Abu Jahal pun ketakutkan. Semua orang di Mekah menyaksikan apa yang terjadi. Abu Jahal ditampar oleh Hamzah karena Abu Jahal menghina Muhammad. Dan Hamzah sekarang seagama dengan Muhammad. Maka tersebarlah desas-desus, Hamzah telah masuk agamanya Muhammad. Hamzah telah masuk agamanya Muhammad. Padahal Hamzah bin Abdul Muttalib ini sebelum-sebelumnya tidak peduli apa agamanya Muhammad ini. Muhammad ini bawa ajaran apa, tidak peduli. Dan juga tidak peduli apa yang disembah oleh orang-orang Mekah. Tetapi karena ia mengetahui bahwa keponakannya sekaligus saudara sepersusuannya diejek oleh Abu Jahal, maka itulah yang menyebabkan hati dari Hamzah ini langsung terbakar, murka, sehingga akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam. الشخص الثاني سيدنا عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر كان في الجاهلية شديد غليظ جاف ليس عنده قلب، لدرجة أنه كانت مقولة في مكة لو أسلم حمار الخطاب، الحمار يسلم ولا يسلم عمر. لماذا؟ كان كلما أسلم رجل من بني عدي قام بتعذيبه وإيذائه إيذاء شديدا، حتى قلنا أنه كان له جارية لأبيه ضعيفة تخدمهم، فلما علم بإسلامها كان يضربها ليلا ونهارا حتى تعبت يده، ويقول لها ألا تستريحين؟ ألا تتعبين؟ يدي تعبت. فتقول له والله يا عمر أنت عندك حكمة، ولكن غلظة القلب والشدة هي التي تطغى على ذلك،
ولا تنيرك ولا ترى نور الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما دعوة، يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. عمرو بن هشام اللي هو الملقب بأبو جهل، أو كانوا يسمونه في الجاهلية أبو الحكم، حتى كناه النبي بأبي جهل. والشخص الثاني عمر بن الخطاب. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب عمر. ما الذي حدث يا أولاد؟ سيدنا عمر يمشي في طرقات المدينة ويؤذي المستضعفين ويضرب حتى قال له رجل: يا رجل، ماذا تصنع في الناس؟ اذهب إلى بيت أختك فاطمة بنت الخطاب، انظر ما حدث فيه. قال: وما ذاك؟ قال: لقد صبأت. كانوا يسمون من أسلم صبأ، يعني غير دينه أو قام بتغيير دينه. فاطمة هذه يا أولاد كانت متزوجة من زيد بن عمرو بن نفيل. فاطمة بنت الخطاب كانت متزوجة من ابن عمها وابن عم عمر زيد بن عمرو بن نفيل. وقلنا أن عمرو بن نفيل كان أحد الحلفاء، وكان هو عم عمر بن الخطاب. وحتى ذهب وطرق الباب طرقة شديدة حتى فزع الناس وقالوا: هذا عمر. فقام رجل كان معهم يقرئهم القرآن، داخل الدار، استخبى الدار داخل الدار. ثم فتحت أخته فاطمة، قال: كان معها صحيفة مكتوب فيها سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: أعطني الصحيفة. قالت: لا. أعطني الصحيفة. قالت: لا، أنت مشرك، أنت نجس، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا ينبغي لك أن تمسك الصحيفة. فمن شدة قسوته وغلظته ضربها على وجهها فسال الدم منها، فكانت تبكي. فسبحان الله رق قلبه لها، كان يحبها حب شديد أخته، وكانت يعني عندها حنان وعندها عاطفة وتحب حب شديد. فحينما رآها تبكي تأثر، ثم جلس بجوارها وقال لها: يا أختي، أعطني الصحيفة. قالت: لا. إذا أردت أن تأخذ الصحيفة قم فاغتسل ثم اقرأ الصحيفة. سبحان الله، هداه الله عز وجل، فذهب فاغتسل في بيت أخته، ثم خرج فقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. فرق قلبه وبكى وقال: دلوني على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المكان الموجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أخته: والله يا عمر ما أرى إلا أنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتك أنت. قال: وما ذاك؟ قال: كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. عمر بن الخطاب بن نفيل، أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، أو كان يسمى أبو الحكم في ذلك الوقت. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر إسلامه، وفرح الصحابة فرحا عظيما، لأن عمر وحمزة قوتان ضاربتان تضافان. هذا من بني عدي سيدنا عمر، وسيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قوة كبيرة، حتى أن سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. ألسنا مسلمين؟ قال: نعم. قال: لمن نأبى الدنيا في الباطل وأهل الباطل؟ لابد أن نخرج للصلاة جهرا في الكعبة. ثم خرج أمسك بسيفه على صف من الناس من الصحابة المستضعفين، ووقف سيدنا حمزة في صف آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم ذهبوا إلى الكعبة حتى يصلون فيها صلاة جهرية، وكان هذا عهد قوة يا أولاد. فالله عز وجل أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وأعز الإسلام بحمزة بن عبد المطلب أسد الله. وسيدنا عمر كناه النبي أو لقبه بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل.
Orang selanjutnya, orang kedua setelah Hamzah bin Abdul Muttalib yang Islamnya mengakibatkan Mekah seperti diguncang gempa bumi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebelum beliau berislam, beliau memiliki karakteristik yang sangat kasar, keras. Sehingga siapapun dari Bani Adi, dari baninya, dari keluarganya yang ia masuk Islam, maka akan ia siksa terus-menerus sampai puas. Dan sayangnya Umar tidak pernah puas dalam menyiksa. Salah satu orang yang paling sering ia siksa adalah jariyahnya, budak perempuannya. Suatu ketika Umar bin Khattab ini diberitahu bahwasanya jariyahnya, yaitu pembantunya, masuk Islam. Maka seketika pembantunya ini ia ikat, lalu Umar membawa pecut, dan pecut ini dipecutkan terus, pak, sampai lelah lengan Umar bin Khattab ini. Dan ketika lengan Umar bin Khattab ini lelah, maka Umar akan berhenti dan mengatakan, kamu tidak capek tak saya siksa? Aku loh capek nyiksa kamu. Masa kamu tidak capek aku siksa? Maka apa yang dikatakan oleh jariyahnya, aku tidak akan pernah berganti agama, tidak akan pernah keluar dari agamanya Muhammad. Maka setelah sudah selesai sudah pendinginan dan macam-macamnya, lanjut lagi, dipecut terus. Lalu di suatu hari Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil amrain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abul Hakam Amr bin Hisham, yang namanya sering kita kenal sebagai Abu Jahal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW jawaban atas doa ini. Suatu hari Umar bin Khattab sedang menggiring orang-orang Islam yang lemah di jalan Mekah, digiring mau disiksa. Digiring di jalan Mekah, lalu datanglah seseorang mengatakan, "Wahai Umar, apa yang kamu lakukan ini?" Maka Umar mengatakan pakai nanya, "Ini loh aku mau nyiksa ini. Ini aku mau siksa. Terus kenapa? Apa urusanmu?" Dan orang ini mengatakan, "Kenapa kamu siksa orang-orang lain? Berangkatlah kamu ke rumah saudarimu." Maka Umar pun heran, "Loh, kenapa saya berangkat ke rumah saudari saya? Ada apa dia?" Dan orang ini menjawab, "Loh, sudah kamu berangkat saja dulu, lihat, saksikan apa yang ia lakukan." Maka Umar pun memiliki suudzon, berprasangka buruk bahwasanya saudarinya ini juga ikut agamanya Muhammad. Maka dilepaslah orang-orang tadi, diserahkan ke orang lain untuk disiksa. Umar menenteng pedangnya lagi, dibawa dirinya dan pedangnya itu ke rumah saudarinya. Dan ketika sampai di rumah saudarinya yang bernama Fatimah binti Khattab, yang merupakan istri dari Zaid bin Amr bin Naufal, yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita ceritakan bahwasanya ayah dari Zaid bin Amr bin Naufal merupakan seorang yang hunafa, yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dan tidak menyembah berhala. Dan Zaid bin Amr merupakan anak dari Amr bin Naufal yang langsung masuk Islam mengikuti wasiat ayahnya. Nah, Umar langsung mendodok mengetuk pintu rumah saudaranya. Brak, buka. Brak. Akhirnya saudarinya ini ketakutan. Zaid bin Amr juga ketakutan, dan salah satu orang di dalam rumah itu yang membacakan Al-Quran, bertepatan saat itu membacakan Al-Quran kepada dua orang ini, langsung ketakutan. Dia lari terbirit-birit masuk ke dalam dusel-dusel, tidak tahu di mana, dusel, sengitan. Dan akhirnya Zaid bin Amr bin Naufal ini memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ketika dibuka pintu, Umar bin Khattab langsung ngomong, "Mana saudari saya?" Maka setelah itulah Zaid bin Amr ini langsung nyengkreh, melipir, karena juga takut. Umar ini sangat kasar, apalagi membawa pedang. Dan Umar melihat di hadapan saudarinya itu ada lembaran-lembaran kertas. Ada lembaran-lembaran yang tertulis di atasnya itu tulisan, tidak tahu tulisan apa. Akhirnya Umar mengatakan,
apa ini? Mbak, serahkan kertas-kertas itu, aku mau baca. Maka apa yang dikatakan oleh saudarinya, tidak akan saya berikan kertas ini karena kamu musyrik, kamu najis, tidak boleh kamu megang ini. Maka Umar karena memang orangnya kasar, pedangnya ditaruh, dituap, cepat, langsung Fatimah yang mental dan berdarah wajahnya, berdarah lagi seperti Hamzah ketika ngaplok Abu Jahal itu. Nah, Umar bin Khattab ketika melihat saudarinya itu, mbaknya itu, ia tapuk sendiri sampai wajahnya berdarah, dan Fatimah ini langsung terduduk, yang tadinya berdiri langsung terduduk nangis, kelaran dan macam-macamnya. Umar ini langsung hatinya melunak. Apa yang saya lakukan ini? Kok tega-teganya saya sakiti saudari saya yang paling saya cintai ini? Apa maksud saya ini? Akhirnya Umar pun ikut duduk, langsung neng mbake sing mari dikaplok iku, dineng, ayolah serahkan kepadaku lembaran-lembaran itu. Maka Fatimah bintil Khattab memerintahkan kepada Umar, kalau kamu mau dan memang pengen untuk megang lembaran-lembaran ini, kamu ke belakang mandio dulu lalu ke sini barulah boleh kamu pegang. Akhirnya Umar, dan karena orang-orang jahiliyah ini tidak suka mandi, ke belakang lalu mandi, ke depan lagi, hanya diserahkan lembaran-lembaran itu. Dan ketika dibaca oleh Umar, Toha ma anzalna sampai ar-Rahmanu alal arsy istawa dan seterusnya. Dan karena Umar membaca ini, dan memang orang Arab itu suka sekali dengan ilmu-ilmu bahasa, menemukan keajaiban bahasa dalam apa yang ia baca itu, dan yakin bahwa ini bukan sembarangan, ini bukan ucapan sembarangan, ini bukan tulisan sembarangan, ini apa ini? Akhirnya Fatimah mengatakan bahwasanya itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Maka Umar pun mengatakan kepada saudarinya, Mbak, tunjukkan kepadaku di mana rumahnya Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana sekarang Muhammad berada. Maka Fatimah langsung bersyukur, langsung memuji Allah Subhanahu wa taala karena salah satu dari doa Rasulullah telah dikabulkan. Maka ia mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh ini adalah jawaban dari doa Muhammad. Muhammad berkali-kali berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbil amrain ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Dan ternyata Allah memilih dirimu daripada si Abu Jahal. Akhirnya Umar juga ikut gembira, dan ia berangkat bersama orang-orang yang ada di dalam rumah itu tadi ke kediaman Rasulullah dan berislam di hadapan para sahabat. Yang sebelumnya orang-orang Mekah itu mengatakan, Umar ini kalau keledainya pun masuk Islam, ia tidak akan masuk Islam. Karena saking bencinya ia kepada Muhammad dan agamanya. Tapi ketika mengetahui saudarinya masuk Islam, maka akhirnya ia juga ikut masuk Islam. Dan karena Islamnya Umar ini, dan Umar merupakan orang yang temperamental, gampang ngamuk dan kasar, Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita itu di atas kebenaran? Bukankah kita ini orang yang benar? Maka Rasulullah menjawab, iya. Umar lalu mengatakan, jikalaulah kita memang orang yang benar, kenapa kita sholat sembunyi-sembunyi? Kenapa kita sholat di dalam rumah? Ayo kita bersegera sholat di hadapan Ka'bah. Artinya semua orang berbondong-bondong, semua kaum muslimin berbondong-bondong, entah itu yang lemah, entah itu yang kuat, entah itu yang sibuk atau tidak, berbondong-bondong menuju ke Mekah dalam barisan, menuju ke Ka'bah dalam barisan. Yang di sisi kanannya terdapat Umar bin Khattab membawa pedang, dan di sisi kirinya terdapat Hamzah bin Abdul Muthalib membawa pedang. Yang sebelumnya kalau kaum muslimin lewat itu langsung diajari, tapi karena dua-duanya ini masuk Islam dan membawa pedang di sisi-sisi soft, orang-orang Mekah langsung ketakutan dan nyengkreh, minggir semua, memberikan jalan kepada kaum muslimin. Dan di depan adalah Rasulullah, dan ketika sampai di hadapan Ka'bah, mereka melaksanakan sholat jamaah secara terang-terangan bersama, karena masuk Islamnya dua orang yang sangat pemberani. ثم بعد ذلك أولاد نأتي إلى عام الحزن. عام الحزن هذا فيه سقط ركنين أساسيين كان لهم دور كبير في حماية النبي صلى الله عليه وسلم.
الركن الأول عمه أبو طالب سيد مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب شديد، وهو من قام بكفالة النبي وتربيته، وله فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويألم كثيرا لعدم إيمان عمه، فحتى حينما كان يأتي إليه القوم: يا أبا طالب، خذ من مكة من شئت، خذ أجمل فتى في مكة، قم بتربيته بدلا من محمد، تطعمه وتسقيه وتصنع معه كل شيء، وأعطنا محمد نقتله. يقول لهم: أعطيكم ولدي حتى تقتلوه، وأنتم تعطوني أولادكم حتى أطعمهم وأسقيهم؟ ما هذا؟ فيرفض صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أغلظ القوم الكلام لعبد المطلب لأبي طالب، وقال له: بت في هذا الأمر، إما أن تسلم لنا محمد وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال له: يا ابن أخي، أنا أتحمل فوق طاقتي، القوم يريدون النيل منك وأنا أرفض، وأقف حماية لك أنا وقومي بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد الدار أبناء عمومتك، فيعني لا تثقل علي، فهون علي يا ابن أخي. قال له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، لن أتركه حتى الموت. فقال له: سر على بركة الله، والله لن أسلمك إلى مكروه أبدا. وكان خط دفاع وظهير يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يناله أذى من القوم، حتى دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت قبل الموت، وقال له: يا عم. قال: نعم يا محمد. قال: يا عم، قل كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وهو على لسانه أن يقولها، إلا أن القوم كانوا يلتفون حوله يقولون له: لا تمت إلا على دين آبائك وأجدادك، إياك أن تترك هذا الدين، إياك أن تترك دين الآباء والأجداد. حتى مات على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لعدم إيمان عمه وأنه مات على الكفر ولم يقل لا إله إلا الله. لو قال كلمة لا إله إلا الله فقط لنجا بها ودخل الجنة، ولكنه لم يقلها لأن القوم كانوا يحيطون به وقالوا له: دين الآباء ودين الأجداد، حتى لو هناك ضلال نمشي عليه نسير عليه. لماذا؟ هذا ضلال أبي، وهذا ضلال جدي، وهذا ضلال جد الجد، وهكذا. وهذا باطل يا أولادي. الإسلام ألغى وأبطل ذلك كله. Setelah kaum muslimin di Makkah mengalami masa-masa fase-fase yang menggembirakan, orang-orang Islam bisa petentang-petenteng berjalan di pasar-pasar Makkah tanpa takut disiksa. Tibalah yang namanya Amul Huzn, tahun sedih, tahun yang menyedihkan. Apa itu? Yaitu wafatnya orang-orang yang merupakan pokok-pokok dakwah Islam di Makkah. Yang pertama adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini sudah kita sindir di pertemuan-pertemuan sebelumnya berkali-kali sebagai orang yang menanggung Rasulullah, yang menafkahi Rasulullah, yang merawat Rasulullah, yang mengasuh Rasulullah, dan menganggap Rasulullah sebagai anaknya sendiri. Dan Abu Talib suatu ketika, karena Abu Talib sangat sayang kepada Rasulullah, dan apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang didakwakan oleh Rasulullah, maka Abu Talib selalu melindungi Rasul, selalu melindungi. Ketika ada petinggi Mekah yang lain mengatakan, wahai Abu Talib, ambillah pemuda paling tampan, paling pinter, paling kuat, getot dan macam-macamnya di Mekah ini, dan kamu serahkan Muhammad kepada kami. Maka Abu Talib
mengatakan, apa maksudmu? Bodoh kamu. Mau-maunya kamu memerintahkan untuk mengambil anak-anak kalian dan aku beri makan anak kalian sedangkan aku menyerahkan anakku sendiri. Maka Abu Thalib semakin gentar, semakin gencar untuk melindungi Rasulullah. Dan di kesempatan yang lain, karena Abu Thalib ini merupakan petinggi Mekah, pemimpin Mekah, Abu Thalib selalu dirayu-rayu oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Abu Thalib, gak usah lindungi Muhammad. Apa Muhammad itu sesat Muhammad itu? Kenapa kamu lindungi? Sesat Muhammad itu, bodoh kamu, ala bodoh. Terus menerus. Akhirnya suatu ketika salah satu petinggi Quraisy, yaitu Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sungguh jika engkau terus-menerus membela keponakanmu Muhammad, maka kamu sudah mengkhianati agama-agama ayahmu, mengkhianati agama kakekmu, mengkhianati agama paman-pamanmu. Apakah kamu tidak malu? Maka perintahkanlah Muhammad untuk menghentikan dakwanya. Sudah, gak usah Muhammad itu ngomong ke orang-orang. Biarkan dia sendiri yang beragama seperti itu. Biarkan dia sendiri yang seperti itu. Jangan ajak orang lain. Kamu bilang seperti itu ke Muhammad. Maka Abu Thalib, karena memang ia merupakan petinggi Mekah dan memang sangat menyayangi Rasulullah, maka ia mendatangi Rasul dan mengatakan, wahai Muhammad, berhentilah dalam dakwamu ini. Sudah berhenti. Gak usah kau sebarkan ke orang lain agama yang kau anut ini. Biarkan dirimu saja yang seperti itu. Hanya apa yang dikatakan Rasulullah, wahai pamanku, jikalau mereka meletakkan dan memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk diriku sendiri, maka aku tetap tidak akan berhenti dalam berdakwah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib sekali lagi terenyuh dan melindungi Rasulullah. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini mereka sudah sungkan untuk mencemooh Rasul lagi. Sudah malu untuk menyiksa orang-orang muslimin. Apalagi ditambah masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini. Makin takut. Tetapi suatu ketika Abu Thalib karena umurnya yang sudah tua, ia mengalami yang namanya sakaratul maut. Sudah sakaratul maut, terbaring di atas pembaringan. Dan ketika beliau sakaratul maut, ada Rasulullah, ada petinggi-petinggi Quraisy yang lain, semua kumpul. Terus nobar Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib ketika hampir saja diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat saja. Ini permintaanku yang terakhir. Katakan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Maka engkau kelak akan kuberi syafaat dan engkau kelak akan selamat di akhirat. Abu Thalib sudah hampir saja mengatakan la ilaha illallah, sudah hampir saja. Mulutnya sudah terbuka dikit. Lalu orang-orang petinggi Quraisy, gak boleh. Gak usah kamu dengerin Muhammad ini sesat ini. Kalau kamu mati, wahai Abu Thalib, kalau kamu mati dan kamu beragama seperti Muhammad, berarti kamu sudah mengkhianati leluhurmu. Bayangkan apa yang dikatakan ayahmu, kakekmu, jika kamu mati dalam keadaan beragama Muhammad. Sudah, gak usah kamu ngomong kayak gitu. Akhirnya sayangnya para santri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib beliau wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah para jamaah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab yang mengakibatkan Rasulullah didera kesedihan. Karena ketika Abu Thalib ya sudah tiada, maka sudah tidak ada lagi yang bisa mendekengi Rasul di parlemen Mekah itu. Sudah tidak ada orang titipan Rasul di parlemen Mekah. Sehingga orang-orang Mekah bisa semena-mena untuk menyiksa Rasul dan orang-orang Muslim yang lain kecuali karena ada Hamzah dan Umar itu tadi. في حق أبي طالب أنزل الله عز وجل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنزلت هذه الآية تواسي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا محمد إن الهداية ليست لمن تحب ولكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يهدي من يشاء الذي عنده عقل وعنده حكمة
وعنده فطنة هو الذي يهتدي إلى الحق وإلى نور الله سبحانه وتعالى. فأبو طالب كان ظهيرا قويا يدافع عن النبي خارج مكة. الركن الثاني الذي وقع في حياة النبي في عام الحزن وفاة السيدة خديجة بنت خويلد أم أولاده، سنده داخل البيت، الشحنة المعنوية التي كان يأوي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان حينما يأتي حزينا، حينما يأتي يعني نفسيته يعني متعب وحزين، كانت هذه السيدة تقف تعطيه شحنة معنوية كبيرة، تقول له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتصنع كل الفضائل التي يعني الله عز وجل دلك عليها. فكانت هذه السيدة تعطيه شحنة معنوية كبيرة حتى يخرج لمواجهة المشركين وغيرهم. فكانت في داخل البيت يعتبر حصن وملجأ وملاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فمرضت السيدة خديجة في سنة عام 10 من البعثة، وتوفيت رضي الله عنها قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لأنها أم أولاده، سنده داخل البيت، أول من آوته، أول من نصرته بمالها، أول من آمنت به من النساء، أول امرأة تقف بجواره وقفة شديدة وجاهدت في سبيل الله بمالها ونفسها وصحتها، ووقفت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤازره وتشد من عضده وتشد تصلب ظهره حتى تقويه على ما يلقاه من أهل مكة. يأتي وقد ألقى الكفار عليه فضلات الجمل فتزيل عنه ذلك، هي وأولادها، سيدة فاطمة، سيدة زينب، سيدة رقية، سيدة أم كلثوم، ويبكون ويقفون بجواره، والسيدة خديجة تشد من أزره وتقول له: والله لن يتخلى الله عنك، إن الله مظهرك، وإن الله جاعل لك سبيل ومخرج، ولكن هؤلاء القوم الظالمين. فكانت سند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت السيدة خديجة بنت خويلد زوجته وأم أولاده، وحزن عليها حزن شديد، وهو لم يتزوج عليها حتى ماتت، لم يتزوج بزوجة أخرى حتى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها. Selain pamannya, orang kedua yang wafatnya mengakibatkan Rasulullah diguncang kesedihan adalah wafatnya istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini merupakan orang yang selalu menyupport dakwah Rasul. Jadi ketika Rasul selalu didera ujian terus-menerus dan macam-macamnya, selalu yang namanya Khadijah ini yang selalu menyupport, mendukung Rasulullah SAW dalam dakwanya. Sehingga suatu ketika yang namanya wahyu ini kok turunnya ada jarak lama gitu, kok wahyu gak turun-turun, ini mana ini, ditunggu-tunggu kok enggak ada. Akhirnya Rasulullah didera kesedihan, khawatir, gelisah, apakah Tuhanku telah meninggalkanku? Akhirnya orang pertama yang mendukung Rasulullah, orang pertama yang menyupport Rasulullah adalah Khadijah. Khadijah mengatakan, tidak akan meninggalkanmu Tuhanmu. Wallahi, demi Allah, sungguh engkau telah menyambung silaturahim, telah melakukan kebaikan, semua keutamaan yang dilakukan, yang kau lakukan sudah mencukupi dirimu, maka tidak akan Tuhanmu meninggalkanmu. Dan ketika Rasul didera ujian yang lain, suatu ketika beliau melaksanakan sholat di pelataran Ka'bah, dan ketika ia bersujud, orang-orang kafir Quraisy membawa wedel, ari-ari ini apa? Itu yang kalau ada bayi lahir terus di udelnya ini ada sesuatu itu, itu dibawa. Nah, orang-orang kafir Quraisy bawa itu, dan itu bukan ari-ari biasa, itu ari-arinya onta yang besar, itu ari-arinya dibawa, dibopong, ditaruh di atas Rasul ketika sujud. Bayangkan yang ari-ari yang sangat kotor, ngambu,
jijik dan macam-macam ditaruh di atas Rasulullah ketika bersujud. Maka selepas itu orang pertama yang datang membantu Rasulullah adalah Khadijah. Khadijah membantu menyingkirkan, meminggirkan itu semua, dan akhirnya Rasulullah dapat melaksanakan sholatnya sampai selesai. Dan ketika Rasul sedih melihat orang-orang kaum muslimin yang lemah, mereka disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Rasulullah pun sedih dan merasa bersalah. Karena akulah mereka disiksa. Karena akulah mereka dibunuh. Maka orang pertama yang menjadi sandaran Rasulullah adalah Khadijah. Kepada Khadijah lah Rasulullah bersandar, curhat, mengadu, mengatakan dan menumpahkan semua rasa lelahnya. Bayangkan betapa susahnya dakwah di Makkah kala itu. Karena hampir semua petinggi Quraisy mereka memusuhi Rasulullah, menentang Rasulullah. Dan setiap ada orang lemah yang masuk Islam langsung disiksa. Dan ketika Rasulullah berjalan kemana selalu ada lemparan batu dan macam-macamnya. Begitu lelahnya Rasulullah ketika sampai di rumah, orang yang menghilangkan, yang membuat semua rasa lelah itu, rasa capek, rasa sakit itu semua hilang sirna adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kepadanya Rasulullah pertama kali langsung bersandar di bahunya dan curhat. Dan Khadijah bukan orang yang ketika dicurhati langsung menang, atau malah adu nasib loh, aku gak ngono, aku nemen asline, aku ya disawat embu apanane aku kapanane. Enggak. Tapi ketika Rasulullah curhat, Khadijah langsung menguatkan, memberikan motivasi terus-menerus dan menyupport dakwah Rasulullah tanpa henti-hentinya. Dan ketika Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Rasulullah tidak mendapatkan yang namanya sandaran. Ketika Rasulullah didera ujian, sudah. Rasulullah tidak bisa curhat ke siapa-siapa lagi. Langsung rasa lelahnya menumpuk, rasa sakitnya menumpuk di dalam hati beliau. Dan inilah yang menyebabkan Amul Huzn, yaitu tahun-tahun kesedihan. Karena pamannya, dekengannya Abu Thalib, dekengannya di parlemen Mekah sudah wafat. Dan orang yang selalu kepadanya beliau curhat, kepadanya beliau bersandar sudah wafat. Sehingga akhirnya Rasulullah sudah kehilangan banyak sekali support dalam dakwahnya di Makkah. إذا خديجة أولاد ووفاة عمه أبو طالب بدأ الإيذاء يشتد أكثر وأكثر حتى تألم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يفكر في بدائل للدعوة. هذه الأرض أرض لا تنبت الزرع، لا ينبت فيها الزرع، أرض مثل البلاط هذا لو وضعت الحبوب لن تخرج، مثلها كمثل من يضع على جدران أو شيء أملس رخام أو بلاط لن يخرج الزرع. فبدأ يفكر في أرض جديدة للدعوة، وإن شاء الله المرة القادمة سنعرف كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكيف قابلها أهله وما الذي ترتب على ذلك، ثم بعد ذلك رحلة الإسراء والمعراج، وللحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Akhirnya ketika orang kafir Quraisy mereka melihat, oh Muhammad sudah tidak punya dekengan di parlemen, oh Muhammad sudah tidak punya istri, kalau kita sakiti tidak bisa curhat itu, tidak ada yang mengasih motivasi. Mumpung akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengucilkan Rasulullah dan para pengikutnya, dikucilkan, diboikot, disuruh muajok neng pojokane Mekah ngono, di pojokno wis sudah disuruh di situ, tidak boleh kemana-mana lagi. Dan tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, dan setiap orang muslim yang ia berdagang dilarang oleh orang Mekah untuk membeli dagangan itu, sudah diboikot, dibully, wis mari. Akhirnya Rasulullah melihat bahwasanya tanah ini tidak menumbuhkan tanaman, sudah. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi bibit-bibit yang muncul, bibit-bibit keislaman yang muncul lagi di Mekah, karena keadaan sudah tidak mendukung. Seperti halnya tackle, kalau sampean lempar biji sembarang, biji timun, biji tomat, biji juwet, keres, cipluan dilempar di sini sudah tidak akan tumbuh. Yang ada adalah garing, sudah garing, tidak akan tumbuh apa-apa lagi, selesai. Maka akhirnya Rasulullah pun terpikirkan tanah lain
untuk berdakwah. Dan nantinya kita akan mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah menuju ke Taif dan bagaimana reaksi orang-orang Taif terhadap dakwah Rasulullah, dan tanah manakah yang akan dipilih oleh Rasulullah sebagai ladang dakwah yang kita semua sudah tahu itu di mana, tapi tetap akan kita dengarkan. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشفي الحجوي شفاء عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف الحجوي شفاء عاجلا. اللهم اشفها ومرضى المسلمين. اللهم اشف أولاد أستاذ نور. اللهم اشف أولاد أستاذ نور. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى معهد الكيسي. اللهم بارك في هذا البلد. اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا دار عدل وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم بارك في زرعهم. اللهم بارك في نسائهم، وبارك في رجالهم، وبارك في شبابهم وفتياتهم وأطفالهم. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تريما كاسي ما ترنون.